हाय फ्रेंड्स आपण मैंने पूर्व वीडियो देखी आम मैंने हनुमान मंदिर जाइलु आम एक्वेरियम जीवु बोली बाहरीचु तो आम टे पौड़ पानी पीदेबू आपर पुणी एक्वेरियम बुलापाई जीवु चलतु एक्वेरियम जीवा देखा से केमती कौन अच्छी एक्वेरियम बंद अच्छी कहीं मेंटेनेंस काम चलती तो टेम्परेरी से बंद अच्छी से वीडियो किसी करना एवं आसी पहुंची राहुल राज मॉल रे तो चलतु जीवा देखा से कौन अच्छी से बहुत सारा मजेदार जिनस अच्छी करने तो चलतु जीवा मो सहित देखी आपन को केमती कौन से मजा मस्ती कलु वीडियो भी जूम करके तो मुझे देखे सारे आपण मैंने जानी जाइए एक्चुअली आम कौटी जाऊे हाँ आम जाऊे स्नो पार्क आ वर्षा दिन में पुणी ठंडा ठंडा पागर भी आसचु स्नो पार्क देखा भितर केमती कौन लगुच ये आपण को माने पर हेड 400 बड़ लोकंकर हाइट अनुसार मो पो हाइट अनुसार तार 200 टंका आसला चार्ज आ सान पोर आसला 100 टंका जोटा कि केवल तार कॉस्ट्यूम पाई आ बड़ पोर भी कॉस्ट्यूम पाई कॉस्ट्यूम मींस ता सहित आपण को जैकेट शूज कैप ग्लोव्स ये सब मिलबो आ आपण मोबाइल आ कैमरा जहां भी नैथिबी सेटा सब आपण को दायित्व रे ही रखिबे सेठी केवल आपण को शूज ही रखिया पाई अलाउ करबे आ किछि भी से माने रखिबे ने निज दायित्व रे तो एठू आमे हमर सब जिंस कलेक्ट करि नेलु कलेक्ट करने कि आमे जीवो सेटा पिंधिबु पिंधि भीतर को जीवो देखिबा कोन होची देखु ये आगे प्रथम मो सान पुआ को पिंधे गले कहीं समस्त पिंधा देखिले सी कांदा आरंभ करदेव आ बड़ तो निजे निजे तार पिंधि दौर कपड़ा पिंधि सारिक आम भितर को आसीगलु यहाँ देखु कहीं भी एवं आसना जस्ट खोल आम फर्स्ट आसलु बुलापी तो फांका अच्छी तो बहुत भल भी थी फांका थी जेहेतु आम मैंने बहुत भलसे एंजॉय कलु तो चलतु मो पुआ तो पूरा साइलेंट हो शूज एत उजंती से चली भी पारुनी चलतु देखा कौन कौन अच्छी ये देखु गोटे आइस चेयर टाइप रही तो भावना चलीगला महाराज भाया बसी पड़ा किंतु तापर ता अवस्था देखु तल आड़ जना पड़ी केमती फिल हो आम समस्ते टे बसिक समस्ते टे फोटो फोटो भी उठे नेलु जेहेतु फांका थिला तो आगे आम भाविलु फोटो फोटो शूट करना भी वीडियो तापर आम मजा मस्ती जहाँ भी करवा बाबूना को देखी मुझे स्टाइल मार्क बसीगली किंतु आगर हस भितर जो कष्ट होता केवल मुझे जानी फोटो उठाई बसी ये देखते आपड़ सीट ऊपर जाकि स्लाइड भी करेंगे आटा सीट गुड़ा पड़ी तो सी सीट गुड़ा नहीं गले एवं स्लाइड करने सीटा ता जगार अच्छी सी खाली खाली कसर चली आसले से भलसे है से पुणी थर गले कहले मुझे पुणी थर करमी पचे पचे बाबुना भी चलला देखो बाबुना को बिल्कुल भी डर ना से एकाठे खसर के चल आस मुझे फास्ट फास्ट बहुत दौड़ूली जावाई किंतु जो देखिए बाबुना जापर तो मुझे कहीं जीवनी से कहली आम सीट टोटाली ऊपर रही ही गला मुझे खसर चल सी भलसे भिडियो बनैली तो से आउ थे गली पुणी
ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଲି। ଆମେ ବାପା ମା ଛୁଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଚାରା ତାର ସୁଜ୍ ଏତେ ଭାରି ଅଛି ଯେ ସେ ସେଇ ପେନଗୁଇନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ହଲି ପାରୁନି କି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ତା ପାପା ବସେଇ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଖେଳେଇ ଦିଏ, ଛୁଆଟା ଆସିଛି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଟିକେ ବସାଉ, କହିଲେ ତମକୁ ଟାଣିବା ଆଗରୁ ସେ ରଡଟା ଭାଙ୍ଗି ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ମା ପୁଅ ଟିକେ ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ଭଳିଆ ଭାବିନେ କି ନିଜର ଯେତିକି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଜ ଦେଇକି ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେଲି ଆଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତା ସାନ ଭାଇକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇକି ଛୁଆଟା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି ବୋଲି ବି କେତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ତା ବଡ ଭାଇ। ମତେ ତ ସେ ମନା କଲେ ସେ ମତେ ଟାଣି ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆପେ ଆପେ ବସିକି ଆପେ ଆପେ ଟିକେ ଖେଳିଦେଲି ଆଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଧିକ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ବି ଚାଲୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବି ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଗଲା। ତ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଥିଲେ ଏଇଠି, ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆସି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋ ସାନ ପୁଅ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ପାଣି ଗଡିବା ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ। 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ରହିଛୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଥାଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପଳେଇବା। ଏଇଠି ନା ଆପଣ ଥରେ ଗଳିଗଲା ମାନେ ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏକାଥରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇକି ଆପଣ ଦିନ ସାରା ବି ତା ଭିତରେ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଖରା ଦିନଟା ବେଷ୍ଟ। ଆମେ ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ଥଣ୍ଡାରେ ଚଲେଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ ହବ ଯଦି ଆପଣ ସମର ସିଜନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ କଣ କଣ ମସ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଠି ବି କିଛି ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ।